أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه إن الحمد لله تبارك وتعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم mama yangu na mababangu na waburu wangu tumhezini mabia yangu na watoto wangu tumrongozani halisalam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maksud ya konferensi yetu ya leo joreleza likalte iblisi afanya talewani ajaseduze dunia pia maana tinitatongozinza jakalte zini na usujua konferensi yetu tujukatana fujulatu Maislamu shindorelewe ruizi nyingi za iblis kaltarumiao ta jamba zo sudize wanadamu wadunge de nzie kaya lazimu hususwani de wasije wazadunga nzie lukamba hiyo nzia ya dunga nzia tout simplement maintenant rongo kalte hiyo sonari ovani amba le fait de très confiant peut te faire périr facilement. Le fait en tout cas très confiant peut te faire périr. Donc policier Harwad ngama ilo kamba iko kuzilindilia. Mtu kana image ya très bon musulman, c'est pas forcément ba itofanya de wawe un très bon musulman. Ça veut rien dire. Ce n'est pas sur tes belles paroles lo kamba unaona makalima juji wazuri amba utushije wao. Mais ça sera sur tes actes. Tungozini pièce na mana. Wangabi parmi wasi walo kamba wana connaissance. Wangapi parmi wasi leo maislamu ilokamba wana connaissance mais peu de science. Wasi jua because na elimu. Sasa ona mtu lokamba anafwa because na certitude na tungo ifanyao. Manatini ana connaissance because na science. C'est pas logique, ouais. Tungo ya illogique. Nena ngomba sasa na mtu lokamba anafwa because na certitude yakini ya watungoli aifanyao. Yasema hizi ambarwe dunia tu lobani. Yasema hizi amba ya beaucoup de corps. Il y a beaucoup de corps arwe dunia tu lobani mais très peu d'âme. Très peu d'âme. Wangabi lobani wanjarwe dunia islamu de peu de temps après wala kasijwe imana. Wengi wanjarwe dunia islamu lobani de peu de temps après wala kasijwa imana. Ils sont sortis sciemment et inconsciemment. Mana tinta tongozo zaja leovani. Wengi wajua utongo. Because it's pratiqué. Parmi wasi kama Islam. Dini igauha pour certains mor pai. Wa pai wa itiatu wa ikaza harwa ulimewaho. Et oui, c'est comme ça. Leovani n'est pas par Islam. On me dit ça, skubani, leovani, na mudi samba uswamini, ikiyama. Ndoto wambia mba oui. Bi wallahi. Harwas pratiki mtu nasifanyao. Harwas tongo maendeleo ya hikaltandao. Wallahi mtu wasongo watambo. Napozo mwambia na hadisi moriyo. Wallahi mtu wasongo watambo. Subhanallah. Wamungalia watu muru wao. Mambo zao wana apparence. Utona muru watu wakwili. Utona watu muru wao amba ils ont l'air de se préparer na isuku ya kiyama. Alors que rozao taskas freni takasiria tungo moriyo. Mana tini mwambia tungo moriyo. Wangabile ubani wangiarwa dini ya Uislamu aussitôt wala wao wala kwa sijua tungo tini ya hijiri ta wajaditoire wa dini tout simplement. Mwanadamu wenzo facilité.
Mwanadamu vinza toujours asike au aoni trongo wakati yo amini. Iblis il parle watungo morizo. Ah oui, le monde réalise. Ce n'est pas sécurisant. Donc, quoi, c'est Sendra Zunguhi, dans le monde d'Imoje Rongolomba, irréel. Manatini Taïro Kalteyo, l'homme islam, Rizambé Swanhatu, amba peut-être le monde réel n'est pas sécurisant. Wasilam Barson Zungwa, dans le monde d'Imoja. Hauzambia, amba ça facilite à Watongo Morio. Le matérialisme et la technologie, ils ont leurs limites. Qui l'a tongo ina limite ayo? Qui l'a tongo ina limite ayo dunian vani? Biwasi wanadamu, wasuzungwa tongo tini, wasuzungwa di ou facilité. L'homme, y compris le moderne ou postmoderne, il est crédule. Toute opinion vaut une autre. Certes, le Bani, on est fasciné par l'inexplicable. Tongolomba kasiyelewa, parce qu'on est séduit. Et pourtant, on est séduit à Harbatungelo Kambayo, Waskashindra Yeliza, c'est-à-dire l'irréel. Mondi lo Kambayo kasiyelewa, Manatini, Wasuzungo facilité à Harbatungo Morjin. Bah, c'est Iblis, ou est par la qualité GG. Iblis, il fait la qualité GG, Tajao, on va se séduire le Dunia. Maintenant, si tu dis Iblis, ou tu dis juste Bandiawanadam. Non. C'est toute l'humanité entière. Iblis a mwambia Mungu. Amwambia Mwenyezi Mungu. Amba ntuwa huwa umreta shuka rwa ispandiati. Ntuangilia kumeni. Ntuangilia potoni. Ntuangilia mbeli na nyuma. Takuspara tamoja. Basi bani kituzwa jeje. Amba Iblis ino irumia nziatini. Tajarparo wasi wanadamu. Atorwa jartuwe harwa dini ya kweli. Iblis a la méthode za nyingi tu azbingao ambataje séduisant son adamu tashinda pare artowe harwe dini ya tu dini ya Uislamu tima Islamu tu biram gali afeti maona nyatu ma chrétien walatiha wale nyatu ma juifu walatiha wale nyatu ma bouddhisti walatiha wale ubani wale tan wantu zambiaro ma ateo kwa amini ile mbanaje na tunguzili Iblis na mlebi ya Mungu amba tronso apoteza pia. Basi mtuno rumia rustini nikika sijua rusizaya zurumia o tarpoteza o di kamera ndo kaltezini amba wanadamu inda tu taga o hamori shinyama mori de kalte Allah yarunga ba Qur'ani amba wanadamu inda to iparabahani we katu mori shinyama kana fran kila pepo bani vudiao asizibinga kama asena maana chini kaelewa mtu muri. Donc Iblis se disait avant tongotini joue la wagangi. Joue la wagangi. Maintenant, si on a dans wazungatini, wazunguao facilité. Donc, Iblis, si ton handa ifanya o, ou séduit, joue la watuali manatini, c'est facilité. Donc, on s'est vu kama watungeli litao, manatini butaye, attendre la protéger. Joue la wagangi. Ou se disait na tungatini raha, harwa ugangi. La magie. La magie. Harwa ugangi. Wakati lukamba wamda ufanya tungu uto facilite donc on na mgangi umfanya mnya hoshtendwa uja umtoa duniani au uja mtu arbatasha ushi. Donc on cherche toujours la facilité. Iblis par watungu tinda la communication. Et oui, Iblis il est partout. Le wani toka hao wa mwonoba bato lettre uspara. Mwana papier mganga ja utilia obali. Sorcier mulumba tijimbani. Nous comme africains. Ah oui. Otiamba Ogeri, c'est tout. Le mariage, Tichini, Otiapia Tongoza Obali. Donc, il part via la communication. Le Obani, même, Mangala was télé, dans tous les médias, où il part la publicité, Zashugangi, Zotlo Mongabo. Zili pièce séduction, Iblis, Azurumi, Omanatini, à Tsarla Terwan, Zelo Kambayu, 6 jours. Même dans l'astrologie. Même dans l'astrologie. On qui arrive, signe astrologique, Vierge, Tichitini, Lion, Zlepia, Zelendia, Iblis, Manatini, Atar se disait, Arlati, Harwa, Tongo, Maurice.
wanandia ingine rahibisa rumiao tout ce qui est fausse religion. Dini za tambo. Dini za tambo. Ramgalia osi maori lubani, dini za tambo de zongo de zivi maori. De dini ya rumbu, de dini ya patrosi, de dini ya mgala. De dini ya bako jini. Mana yi zongo tubwe lilo maori lubani, kashinda raona na wiyo. Donc iblisi para watungo moriyo. Tout ce qui est fausse religion, dini za tambo. Lubani sparamba, watu sika mheno mili tungo morizo. Wasenda na zombi wala kasijua mbabali wapotea. Na ojo poteza na famille wala kasijua. Mtelo msoni tongo tujuzongo, mtelo zaidi ntomba, o souffre zaidi wala kawaja mbabala souffrir na famille zao pia. Donc Iblis se séduisait, harwa tongo morizo wala kasi rendre compte. Subhanallah. Lubani yende amba yende ta Iblis asili para watungo ngina rahar séduisait o dans l'éducation. Dans l'éducation, manahali, wamayatu, na mababatu, na mahokwatu, wakapara éducation lukambayo islamique. Donc, wakujo maindoli yao katwa tiendao. Leubani, wasize parar éducation nationale. Mtu enmi watu da redike wo. Mahafiri de wajamba siridike wasma islam. Na rengele tu maori leubani, usparamba wanata wigi tu, wasilema kondri dini yao. Mana chini, mana éducation nationale da wasomeza. Donc wasomeza de kinyume ye dini yao. Tamtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bo mira Mahomet. Mahomet, yule contraire, yal zinala mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le bien-aimé. Parce que Mahomet, c'est le contraire de ça. Donc Léo, l'éducation nationale, wakati ruka mbaba mzungu mahafiri, ma ennemi watu doit jamais se réduire, tout à fait logique. C'est tout à fait logique qu'il s'opère des dîners, tu vois, ici, ma souhaite au mané. Madame, wakati ruka mbaba mdrata jemeniti, ikala zimu chichini. Watongota nne, tongota rupito. Zomwera ta usitia rwati, basi nous simenya. Na regardez ma souhaite Léo. Tongota ruzo les ibi. Tongota ruzo les ibi. La sexualité. Zina. Vignon, alcool. Drogue, nabange. Tongota ruzo, mta mwenda tazasta darwad si. Basi aussi poteza. Na regardez le ban tongozo kasi. Maori. Mwenda bali ukwari. Komite ukwari. Tongotini mwiona ukwari. Bali na komite. Hapa parkingi bole ilo bali. Tongotini mwiona wabo. Watu wa sheha wengi wasanonda toti ya mna mabubwi. Mtongota mbali maislamu. Et pourtant wale bala si zami sorti ya mabubwi yale. Watu wa suwa juwe manatini. Wasorofanya zina. La queue de ikaw bali na parkingi ya komite. Bole nyuma nyuma bali na bazari. No, marché couvert. Zina defanyo okula siku kwari. Baso sale utieta na mabibwi. Baso kutika bloquer ha. Mana puka kondre ka kungu bana kama ori zuzman. Ti bloquer ha. Mamuzubali. Na mtana na biri pasmenti wala pasmenti degado etia huli. Donc si famille yangu anhira mba tjonrenga, wazinga magarmalo wa jandrengi komite. Baso mtilozi ya bana komite, ti biri nshuka huli. De nata na mwasilu chunchunule chona wanachara wati ya mabibwi walimbala bali. Après on fait signe tiziambia mbele Islam titungo tana mbieyo basi wakati wanataka pushia mujadi luhana mbio yan tanjabu wantisamba utatini tuambia mbamni jotu na kujulinda mtu bale basi mujasi buta anambia amba wasu sujuda ban sujuda nikauta 40 euro tuambia la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Na wakati wanatawa la gua kaisa mba ilo wabushi bitikia watu washimasiwa hatuli do la gone aksa yao. Mana tikierta wabushi upe ukababu komite tourisme ukwari ubali na parkingili bali ususule ufanyo babo. Ah oui, bah comme zumara rebe éducation be, éducation sous perversité de lo maori loban. Alors l'éducation nationale. Shoni zifu kazi wote na wanataka takona shoni hali hule asubuhi mtu akona rubu shoni voda lawa Andre Likoli. Yuka hivyo. Watu prefero wabelewa nao. Arora somede ya bamzungu éducation nationale redele dini yatu. C'est tout à fait logique, tasha uchiwe toka loban. Mais quand on benyeti tongota ruzeski, l'alcool, la drogue et le sexe.
zo musharwati usimenya kama tout de suite ususulu maori le wan rangu wa bush rangu wa tupia Zimwambia ni suku mingu mwasuku banda kama uri mwa dono novembro entre novembre et décembre sila wana gara langu sila wa mjini na muzu na kuregea hatu liju baserita tupara kungu tupara na tatuashi wa ili wanzia Monja tout le monde m'a mtana mjouao. Donc tizia tout le monde soit binga ou quoi. Il est cas sur les coups de 21h quand t'es. Basi waja pashia moja pashia mbeli moja pashia nyuma na mungaria tile mwana mtana kurugamba mjua. Rala wa kungu entre kungu na tivani. Na bali wanaona tawabushi. Donc moja anambia chini. Anambia ba mbushi. Tumwambia basi tumaizi maana wakati mapashia wani tumkiana mlagwa shibushi tilomba nywa bushi. Basi moja anambia chini kauna tahaya ndevu zangu zini subhanallah inna lillah. Anambia mba mbushi wasira direct tosoro ngwatu ngozatu. Anambia un truc à 360. Tungwa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ambar si fanyo swara reclame 60 euros. Tumba inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Wabandi banda para maori. Abandi bandra para maori tiktambo wakati wanzano wanambia mba wengi wakafara taunu wakari wa dini washuku maori dini yao imenya mana chini tungo de yukam faciliter watosh basi chombe anatao kamsona haya tandrivu zangu zini kamsona mba mijaula waseha tuwasilitevani tuwashukiza hili wabani mpara de wami jili kamtu wangina Kituka tomber watunga patana na zina. Tumwambia nikoto menyeti tunguta ruzimeti en place. Tia ushi, tia bangi, utira chini na watu washe zina. Basi bani ti usimenya. Wallahi l'azim. Subhanallah. Basi iblis asiripara à travers l'éducation. Mana chini harbati zama islamu ngini hazo utopara amba ireli dini education car sibolo ayo na maislamu bir sibolo ayo na mahafiri do somiza wana watu depuis le départ à l'éducation nationale donc mwana sura mbiromba ar l'homme descend du singe ar mwanadamu a créé wa manatini wakati créé wa akashita comme pour te dire ça manatini tashita pia za baki leo banta enfin shita za salia zgawana damu mais ça se baki shita to parallèle cela pas c'est pas logique na Qur'ani siramdia amba mwanadamu Mwenyezi Mungu umumbu hatu tuamumba imeno yae et oui donc est-ce que tongo yo kaisi contradictoire na yoba mzungu asomeza yo amba mwanadamu a créé wa kashita akashimpanze shita si tu tungapatana na huili tikati irungwa jana bamzungu leo bani ni kazi na tuikubali mtu baba ukana maîtresse wengi tu hawara atuikubali mtu mshie ukana watu baba wengi wenzo bamzungu atuikubali betungu ongiarwa huili tungiruka bo Mwenyezi Mungu ihalalisha mtu arumba arjuao arembemba ardungeliyo bamzungu ajorambia mba no tungu yenywe hiyo ikalazimu mfanye lizina donc c'est l'éducation nationale de réduquer wana watu. Donc c'est tout à fait logique tongo morio itoka. Donc iblis yarpara harwa éducation. Quand pour te dire ça masala moriao. Quand pour te davanta mapara mfikira mwazambia ma l'éducation nationale leobani une éducation sur perversité. Ijata faransa honna mbwe matianyu. Mtunge tongozini. Wanata rangwe ko le primaire uti toujours hawo. Wasfundiswa kaltumda drema ubometi. La masturbation, wanata ranguti toujours ko hawo wasfundiswa tongo morio. Et oui, c'est ça l'éducation nationale. Quand on dit ça, tu morio. Shoni kazi wote na wanatoka kata wakora shona subuhi wana wanelkoli wa muriga kuja shoni zile kazi wote na mama baba tulifera timu naye harwal koli ya shukafiri anasomu kafiri message hore makonro mama wangabina paro faransa humu ambono mstaki baba una mao wanata 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans, 16 ans, par 18 ans, kafadalika. Et pourtant, on a ça, wadzano, maswane hatu hule, ngazija, mwali, maore, nzwani.
wanata washanata mbara majorite yao wasubutu washtaki fami zao. Fami seidzo no shikizwa. Mana chini wanatoka pale education islamique. Ba mzungura ba education. Ambia ba mama horema. Enamshtaki. Ushino mliba ma yahozo pia rangwa kamtita ko hutambisa mazina maojo. Lelo banu jamba so mshtaki meho. Au babaho. Amba mana ujoyeke mama na horeme. Na hana kata kuhutambisa ukatoka rwanda za mtiti kaltezini. Kila mtu aone tungo morio. Basi ile tungo itahole umana kwa maswaya tu. Na réfléchissez avant tout. Subhanallah. 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 Basi tuzojeje tongo zini kamba karisizorongoa maislamu wazijua. Ramuzami saka mtuzijua. Ra obligé rizorongowe ni maislamu mjue tongo morizini. Na iblis wakati lukamba ajamba séduisé automatiquement voka tini voka conséquence. Iblis amujamba séduisé asma islamu obligé conséquence zoka. Allah katorlisha tu kalteyo ma islamu raja ramakono idiniahi. Conséquence ni kao voka véritable ravage. Un véritable ravage. Ilukamba iyo wagangi wayakomplise o manachini la plupart du temps wasma islamu rukana tambu wasonrona watu murwao ramkana tambu wasonrona watu murwao wagangi ambatatu twara watashaushi alors que karaelewa ravage itojao bo watu wamabwereha maana unataka ukana répulsion na endurcissement à l'égard ya Mungu. Bon, watu wanataka ukada tungo mori hiyo repulsion. Kwa hivi tambi la tungo zapatana na Mungu. Wamotola maindoa, ojana hasira. Kwa hivi tungo zapatana na Mungu choko hicho mwambie mtu moru atuzitia pumu. Atuzitia pumu kasa elewa. Et pourtant c'est elewa fait tungo mwambie vale. Bon, watu wanataka ukana pensée blasphématoire. Zoli conséquences wakati mla wao amba msonona watu moru wao wagangi. Bo watu kana penser blasphématoire ambazo kika lazima tata penser zo wasifikiri misuku mengo mwasuku maskini watawani ondaka tauka na troubles za personnalité maskini ondaka tauka na troubles za personnalité ya maskini so abwereha wasala onda tama wadi deja aparecer au harbo emilia la hawla wala quwwata illa billah rangu wa gangi au kana tashaushizo wanao zifami zao ainsi de suite ntozorongwa mtsoelewa la hawla wala quwwata illa billah koshmari zoka hawingi wakati lukamba mtu ali consulter watu muru wao crise d'angoisse tout le temps utashaushaumu dépression des oppressions tout le temps utashaushia tout mwao kutupara nafasi kutulukamba mzungu wako ndo Allah parce que conséquences zamoja obligé ou assumer. Subhanallah. Nous avons une contrainte irrésistible. Violence ya babona babo. Kono zo kama la gono watu bubwana, watu fanyana jaou. Nous très violent. Des pensées obsessionnelles, na envie suicider rizoka. Voire même passage à l'acte. Watu endata obenza karima wadzule. Wadaka si jomba bali wao ndo nazungua tungozili. Subhanallah. Basi watsawani wonda tana ukana penser zlo kambazo za sous perversion sexuelle. Perversion sexuelle. Okama pervers. Tabia zope ou tout zina de sko swan hao. Manatini wodo razunga tungo morisi. Wa watu c'est vraiment ukawaji. Wakatondona watu muru wao be wengine hao waujua fete tungore ifanyao ni ondamba sonona wagangi hudi donc tashaushi des zo parao watu muru wao la hawla wala quwwata illa billah. Basi watawani kile simu rongo we mshile mujua watu muru wani watu walukamba wandi tafanya pacte c'est-à-dire des pactes familiales watu wanda tamba wafanya zurumbu watu wanda tafanya migala
watu wanda tafanya mapatusi zili zurongoramba pact na pacte zile wakati zukamba zo pacte ancestral zafanyiwa anaotakwa ka duniani auka wakatoka mtiti tu famille walofanya pacte ile na wakati pacte ifanyiwao mazetwano demande famille ska obale watu bolo mlago wa dagon vale est-ce que mkaliara di tongozini na watu wa family bali wengine hao worungwa wi basi watu ndo dalilisha mbele ya mazito wakati wafanya urumbu zao zile na papato sana migala owa mia ta Mungu kasubuto mie kaltezo na ulila na ula machozi na bali ile parti de rofanyo bali anako asijou ule mkataba do rofanyo bali entre famille na mazetwani basi tongutini hijirio wakati lo kamba rumbu ifanywa la kunanyu wakati lo kamba patrosi ifanywa la kunanyu wakati lo kamba mgado ifanywa la kunanyu wakati lo kamba msunduzwa mazetwani mujamba msubehana masama kaltezini mtoro wazungu ha tongutini hijirio la hawla wala quwwata illa billah wakati yuka malédiction Mwenyezi Mungu wakati ilaani pia famille malédiction tombée au harbi famille des années et des années tizono na uzona mauro katina kashuka bana Mwenyezi Mungu alaani pia famille wasale wafu ya macho wasali wana mawadi jau wasala wana jau talaka wa ili waraha wengine walhamdulillahi rabbil alamin wajan barabana kashkamoro chotola mahadis muriani wabao hatunguzo bibwa wengi raha bakar wapote vumuru donc Mwenyezi Mungu wa ilaani watu anata wafanya rumbu toute la famille manatini wengine hao pia famille participer donc malédiction totale Mwenyezi Mungu ilaani watu pia wakawa watu ngomorili maana ikubali tungomorili na ule peuro unofanywa bali na ukubali upeulo unofanywa bali inna lillahi wakati yukamba pratikile ndafanywa bali yutu transmette de génération en génération kila waja ubali onambia natunguza uzili kila waja ubali onambia natunguza uzili osikameno mili onro hosa ziara wazantretne ziara wafanya zurumbu na papatusi na migala basi mazitono walaba oambia ambani kama continue watunguza nyusu mtu kama fundo wa majini mtu zira basi oambia mtu pana na marke inna lillahi wa inna ilayhi rajiun donc Antoine mazitono mwe petu mtu para marke donc nyonga zohia kaltezin jil ma kujua ambao mudu mura jahannama limon bozungu habari bakato wakati luka mba Antoine wandre ambasi transmete tongoza uzile de génération en génération rumbuza uzile na mapato sine migala tongotini hijiru difficulté diskao tangu nyingi drame na catastrophe diskao famille alo takazirande content murwa tashaushi na tangu nyingi diskao mashaka tuli wapara watu murwa alo takazirande content murisi Allah rambiyamba inna shaytana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwa shaytanu yondi wanyu يخلص ممرن يندوي مناتيني إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير بيتيهم وجاتو أتاجنا مرنجين بيانيو أنا متنا رومورو هكا التجيجي وقتي الله رمبيا أما إبليسي ما زيتونو زوندي زاتو رورودونغا ودوك سافيديرا با مزمونغو رونغوا تامبو وين مفانيو تونغوزو مسجرونغو با مزمونغو رونغوا تامبو وقت مزمونغو رمبيا فيتا بالقرآن أما وانتو يوم عندي واتو hakaltejeje wanyu mlamo turodunga na aye shukidziwa donc ça veut dire amba wanyu msorongoa amba Mungu werongwa tambo mana msununga dizanyu wa yuridu alladhina yattabi'una shahawat an tamilu maylan 'azima namdunge diza Allah mlishe watu obe dunia jupotevu mazitonwao alirungwa inna ma yad'u hisbahu yakunu min ashabi sa'ir atamringin pena tena pena rumoro namtani tongozo avant que ce soit trop tard iblisun kasina hairi na wasi mazitonon kasina hairi na wasi bitia upeta ringo na tarba umoro itungo itao inna lillahi wa inna ilayhi rajiun
Basi famille ndatamba yafanya tongo morizo amba sana tretene tongo zozo de génération en génération amba kila waja ubali bakoko afu mwarata ujamba mama da jarungao mama mofa mwarata jamba mwana da jarungao basi attaque za démoniaque izoka hawingi mazitono wataki watu wali pire ifami kila mwana dora ubali mazitono rungwa feta ba kila tudora ubani ou tout donc des attaques démoniaques les score famille morio possession hawengi wengi hau kana mazitwani uwa hizana washikiza tu alors on quand rendre compte tongo mori wengi hau mazitwani wa hiyo stwani wa hizana washikiza on quand rendre compte na tongo mori zile shitona mbilo mba yandu yaho usikira para atondo seida pa tongo ya haili nom labani amba toka fundu zo para marke ama msuamini mafundo rumbu di tongo mwambiani yo amba nikamri mtamfanya zurumbu basi mtoka mafundi mto para marke ama wanyo amini kama mtamdungi watu rosu mlabani manisho para mba wai tu fundo rumbule kasi jwa tongo ifanya obali ule mwarata ro para na babaye una mehe adunga tu nari tongo zini narumdungiri Allah yuri ihdina siratal mustaqim siratal mustaqim yuri dirinzie ya Allah bitinzie supportez-vous ranadungari mazitwani mazitwani watu repoteza pias inna lillahi la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim bas mani nyangu islam rtofanje jitar jouer niveau ya mtu croyant niveau ya mtu croyant manara mutamba rengi juste en considération quelques actes zelo kamba mtu na sisifanya au de belles paroles kana zimu rujua mba tongi tranché entre le vrai et les faux croyants ce sont les qualités na comportement zahe le bon caractère yuli marki ya mtu lukamba wayi mtu muumini tout simplement wayi kana caractère nzuri wanadamu pia mjua mtu muri huo mtu muumini keka lazimu ajipiwa facilement na watu muri wao mtu muumini keka lazimu akina force un bon caractère akina nguvu wakati lukamba adungu tongo zapatana na dini basi kushona mdevie mtumuru kushona mdevie mtumuru waramnugisa nzia supportez-vous nzia su ugangi nzia ya shulo kamba superversité Maurice mtu dini wika ferme na tout ce qui concerne les pratiques zilo kamba za Mungu wewe rester ferme kwa tongo morio wakati lo kamba watu wanu wadungo tongo morizo vous êtes des faibles. Vous êtes des faibles. Comme vous vous rendez compte, mais ce qui est vous vous rendez compte devant Allah. Vous ne regrettez action zanyuzo. Qu'Allah vous préserve. La hawla wala quwwata illa billah. Parce que conséquence tini sparo watu murwao. Tizolongwa pia bali. Mais délivrance c'est par katitini. I délivrance c'est par katitini wakati lukamba mkamdungu tongo morizo. Wakati Mungu atumtona watu ngomorizo. Wakati lukamba mkarwa dini apato sina rumbu na mganana wala kama kujwa au même makojwa. Moja. Mwende toba ya kweli. Bas Allah tumtona watu tashoshimorio. Mwende fanye repenti sincère, Allah tumtona arwa tashoshimorizo. Bitoba ya kweli na conditions zayo. Ne quand on toba ya kweli a mettre nas conditions za tauba en place, bas Allah tumtona pia ne famille pia mikalazimu pia mwa disero wa famille ikalazimu rulishe tongozini betongo mafundo na zorongwao zinti tambo zinde kweli. Mlisho potevu na Allah ndapamtia mapia nyu décider wa famille amba msera toba ya kweli Allah tumtona watasha ushimurizo. Manika lazima na demishila machine d'identifier tout ce qui est fausse croyance. Tout ce qui est fausse croyance. Dini za tambozo. Madame Muslim lazima jomba intungu ya tambo.
Mtu lazima shida démasquer tout ce qui est mensonge, mtu renoncer ya mensonge place ba kama tungo morizu. Wanyu kama mdungo tu kuzama zitwanizo, wanyu wakatonyuka na uziro wa uswamihi mtu. Mamkana tu kumana shumtiti tu, wanyu da kama wanafanya mtu masahiri. Ike lazima na damu Islamu akina uswamihi. Allah anambia kwa Qur'ani amba wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a. Allah tunambia amba amali ya khairi na ya shari zote sawa. Idfa billati hiya ahsan. Idfa billati hiya ahsan. Tunambia amba uremplace tongo ya peu na tongo ya khairi maana kini. Arunga pa faida alladhi bainaka wa bainahu adawa kaanna subhanallah. Mwenyezi Mungu tunambia amba katiluka mo remplace tongo iloka amba ya peu na tongo ya khairi. Basi tuona ba mtula kana animosité na wawe akana animosité ndo wajishi maore akana upi utswali wa shushinya mana wawe atujamba atoka waliyun hamim atoka mwanzani mwamba batu atoka mwanzani wa hujuru tuwe na mi chaleureux bikazia arugamba wama yulaqaha illa alladhina sabaru wama yulaqaha illa dhu hadhin adhim. Tongo hiyo kabolo tout n'importe qui. Ibolo watu luka ambao wana grâce infinie. Watu luka ambao kana patience. Subhanallah. Harambia wa imma yanzaghannaka min ash-shaytan nazghun fasta'idhu billah. Na ni kama shetani iblis na watu wake wajamba suzaini ambao reagissent au treba. Fasta'idhu billah. Bas cherche refuge auprès d'Allah. Et nazunguhe hifadhi mbili za Mungu. Mungu ndio atinoho au tierwa protection wa tungu moriyo. Halafu wanyuka na uziro wakati wanyuka mkonsulteo mazetano wao. Wanyuka na uziro wakati kama shini waswami. Mwana shumtiki tu mtulini namfanyisha hao. Wa watu wao wakati watu numerongo ambanyiri na wasihiri. Bika washa mbamzira jeje ujeje. Wamrotu zoka toniro sovurikia. Wanira zuzi. Tumsawa sisuvurikia babahe akamtu baba. Ambadu kamba bani wa mtu fulani kada mfanyia tongo. Suvurikia. Basi anambia fundi nitofanyia tongo ambasifanyia wangina tena. Ngaona ndringa amba mimi mgangi. Mtu na ndringa amba mimi mgangi. Bitu watu zinsu suvurikia. Amba repete raha amba mtu andrende jao abigari yangu afanya jao na jao. Ritanu mfanyia tongo ambasifanyia tena wangina. Tungwala haula wala quwwata illa billah. Wakati mtafiti mtumuru ule tipara mbali kama yaziai. Amkanata shaushi wagangi. Donc watu muru wao wakana uziro ya uswamihi wanyao. Uislamu tidiwo. Mrofanya nai. Mswamihi umrendeze mtumuru ule. Bishunopana batungo lifanywe taka sijua. Au il est ignorant kaji. Donc on a donc comme des qualités. Moi je me rends bien pour remplacer le mal parce que de meilleur. Suivez des amours. On a pas somana na dum dunia wan. Wengi ni rakam qualités. Amba ban fundi sonyo to nkada. Nton fanye hirizi, nton fanye tijao. Non, na mwa watu numero yangu na mwa ile tekati fonctionner. Bibo kati watu taka wasijua mba fonctionner jeje. Wasuja tuna za utu, wasukira mbabi mgangi wakati. Alors que non. Wagangi wale ma ennemi wangu wamwale makondo watu muru wao. Wamtu mgangi wamurungolo raki. Raki mtafanya uzoroki ya sharia. Asome watu Qur'ani, aba watu treatment amba washiro la wabo ujiro muru kama mgangi wafanye watu. Donc yeli hazi yangu. Wamtu mgangi wamurungolo raki, wamfanya roki ya sharia. Eh oui, c'est comme ça. Alhamdulillah. Halafu muskina uziro wa uswamihi. Manan kamta deliverance arbatungo moriyo na mswamihi. Na mswamihi wanyukamu mkwari watu mzapatana na ugangizo mwa mswadunga nguvu wanyukana ujiro wakati uswamihi watu moru wao. Mnafanya ujiro. Mwambi alhamdulillah ala kuli hali. Ula unrizaho. Usumbazo ni Mungu. Basi usumpara bali Mungu azumba tu azijuao. Wakati lukamba oprimewa doya mtulukamba oprime yu Mungu irenga wala kerigiza nyuma. Yuri katika ho. Subhanallah. Ikela simu mproklame tout ce qui est kweli de haki. Zindru mwambiano zoma bani indi haki. Mnoda mwisemu kekala simu atitsa kweli. Wakati jomba indi kweli ikela simu irongo we.
rina pratikira hamas wana hatu huli subhanallah fanawdhu billah rina pratiki maswana hatu huli ambazo Mungu uzumba tuda zijuao la hawla la quwwata illa billah. Qu'Allah nous vienne en aide. Qu'Allah nous vienne en aide, subhanallah. Rusona mba watu wa mufa wani mtu afaa skutaru wasirika na raru rina shenda rina arbaini rina tongo zomba zota uslamu karsi jomba zozla havi au havi subhanallah wasudunga tu watu wandra mwambie ukana udziro ni kela zimu rudunge di haki mtu islam kela zimu adunga mana tu pia wasifanya c'est pas parce que tout le monde fait que c'est permis non utonamba watu wali pia pete to fanya tungu nilitidi haki wao kila zimu baki derwa haki waambie watu wao nikatoa hudunga haya basi bimtu islamu kila zimu baki derwa haki usodushe tungu za uzu nika kweli mtamuzi Mungu msamihini wanyulu kamba mkamfanya pratique na zorongoa bali basi na mettre en pratique mkena comportement digne des musulmans. Donc on a un comportement digne des musulmans. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous interdisez tout ce qui est blâmable, vous ordonnez tout ce qui est convenable. Bas Allah subhanahu wa ta'ala muriso. Allah wa yede alonani zilakili za shitungu pia Allah wa yede azotwara uziro auti habo unyangu. Biti mgangi, timtwangina. La hawla wala quwwata illa billah. Subhanallah. Iblis para watu yangina raha. C'est-à-dire que les mwanadamu apprennent à lutter contre les tentations. Que ce soit les tentations sexuelles. Les tentations sexuelles. Mtu mmoja sana sana marungwa chini. Arungwa zimefie. Na tongo yapatana na muriyo. Mana chini. Subhanallah. Arungwa zimefie na watu washe. Mana chini. C'est à Rongomba, c'est à travers les femmes que les enfants d'Israël ont connu leur première tentation. Harba watu washe de wana wa Israeli, mabanu Israeli waremwa tentation ya hanreo. C'est rapporté par Muslim dans Riyad as-Salihin numéro 70. Ne comme tout le monde s'en sala marambi ambara fanye attention à la tentation morio ouais si jona tongo akwerongo. Tentation shutushi yone kama mtu kashinda ziana wiyo basabani mtu poteza ni nafsi yake wala mtu kadira rendre compte. La hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. Subhanallah. Basi maislamu tungozini sozorongwa talini maana kula kati sizorongwa be wengi wasielewa washashirwa elewa wengi rawa bakar upotevu moriwo wengi wabakari wapotevu washashi doili wao bani tuka bani talini tunguzini tutozorongwa talini mwanadamu ajakata malakul mauti ajaja jolimbadia wajabaki amba vale ça sera trop tard malakul mauta moja weka tsazangina aserenga twala we innamal a'mal bil hawati. Les actions amali zovalées dans les derniers instants que par leur fin. Wakati mwanadamu wajofa ubali amali za hizo konte. Ene kama Mungu ambele malakul mauta joringi nafsi yao wakati lukamba wa madhambi mori yao wakati lukamba wa dini ya rumbu wa dini ya batusi na dini ya mgala na Allah rungu afite tu amba weka pardoni shirki. Allah weka swamihi mtuluka amba sifanya shirki mtumoruo Allah weka mswamihi. Mtumuru Allah comme swami apare Allah décide autrement na rida mbilo wasono mrenga Mungu no mtanganisa na masanamwe wasumrenga Mungu no mtanganisa na mazitwani masanamwe ndiye binyorongwao watu wana mudoma mazitwani obingi atoka na masanamwe ondronga mapopweti watu ondronga mapopweti wati abahani arema mapopweti wana majini kisona mamswa muduma sanamwe kamsona mba mazitwani na sumrenga na mbanka mnakili
kamchona tunguzini watu ni mabwe sozani mamaiza amba tunguzini kaza dunganzia. Wewe mtu Islamu lazima kufikiri. Maana tini Allah anamwambia mtu Islamu, wa inna fi dhalika liayati liqaumin yanqilun, inna fi dhalika liayati liqaumin yatafakkarun, inna fi dhalika liayati liulil albab. Wewe Allah anamwambia mbabu Qur'ani wa preuve za watu reflechisseo, wafikirio, wa preuve za watu lokamba wa raisoneo, wa preuve ya watu lokamba doué d'intelligence. Wa mtu Islamu ukilazimu tongo hiyo intelligence ukana istwani wanapara mtu mtauberne alors que rangu bonira tu sombirwa amba Mwenyezi Mungu kaminza mtu mshiriki, Mwenyezi Mungu kaminza mtu mtanganisha na wengine, Mwenyezi Mungu waijau tongo zo pia mbilo zo katoka shoni rangu mama tao baba tao koko tao mwanamtale ubani usijoba tongo zo pia usalama zirema kondo hakatejeje unaronga upopweti au sahani wakatumia usorike tarabasani asahani mbe na ndo tia ubani bali na marke na ria bora na jau udina bar Mungu da hubao uzidili samba bali Mungu da hubao rizikao rangu kafiri tamtu Islamu rizikao mbana hubayu di Allah manoro bilash bani bozimati bani beti jini na silindra Allah dambi rizikiahe jini na silindra bodo riziki na sosoro mpara mtu mdali li formo rasana wewe dosoro mpara bosuzumia mungu mbakuchuto mia kaltezo hakalteje jampu Islamu wajamba ujuperi de utukufu wao wasirzalwa ibahatire ipara maswani hatu ambari zona ambawasi kama Islamu rizalo ambawasi kama Islamu wangabika wapari ibahatiyo ambao watoka dunia mbanta wafi totu le moroni wasirzalo directement dwana ni dini ya Islamu utukufu yo preva Mungu erivenza hakaltejeje jorengo dini yatu ritanganise ni dini ya shupotevu na dini ya rumbu na mgala na patus. Mwenyezi Mungu rivenza zaidi maori, Mwenyezi Mungu rivenza zaidi nzwani nanga jana mwali Allah rivenza zaidi abi dini ya Uislamu ujana upana mama ya Uislamu ujana upana baba wa Uislamu kwa Uislamu watu pia kama Islamu yuba hati reipara mtu na jarante kontanto ngomuriyo ndangu alhamdulillahi rabbil alamin ujana uzipara directement kwa Uislamu tajamba mtu Islamu atunamuruni bi suku mengo masuku atotolwa maana chini arungomba la ilaha illa Allah kalima lo totosha amba jamais kutoba kimoroni éternellement suku mengo masuku utotolwa basi akaltejeje mwanadamu Islamu wendo dolisha ombeli ya shumbi irukwamba yotini rahana wawe tutamirongoa bana mbira sujudie mnyahi Zimalika zombelo sujudi Iblis akaba bwambelo sujudi hakatijo ondrao umerdodilisha mbili ya jini la mbelo sujudi hakatijo wandrabo perdo tukufohu kusijua amba wawi de mtu mtukufu duniani bani maana Mwenyezi Mungu alitaruwa kwa Qur'an amba laqad karamna bani Adam arungoma maana tamuru tukuza zaidi uperdo tukufu mordodilisha mbili ya shumbe mordio maana tamuru perdo tukufu haraka sijama de konto mtu na jema na lawa mtu na jema tonga kujifanya duniani vani mtu na jema huandrao tonga lindo la yo nikatongozo kusimetrize di kama ikamba woja uzipoteza nei nafsi yao maana kusijua tongu wajana duniani vani na huwa lawa na huendrao tongu chinu lolo avant mwanadamu ja duniani vani madai provizini karbili swazo basi Allah na hani zamano mwanadamu mtumdela aramemba chini alastu bi rabbikum akardisa sualalo wakatrakar wal mondi wazi nafsi zam ardisa eskiwa mitini mwalanyu niripondi pia kalu bala rumoni kamdi waye namri exemple wakati mama zamwana amlili tamazana 9 10 ans 11 ans umdisa hii basho mtini babahu mtini meho atongo aussi mana hunu kamdo wawe baso sakatra mona Allah mbaida rumba rikuba namba waidi mwalatu wakatrakada wal mundi zam yo preuve Mwenyezi Mungu arbitsa basija ambata wakatrandaha harumondi ya matrice harumimba ya mama kampur zafikiri tungo morizo Erila wahabi irsendra habi wakatarwa ika wakatoka haruwe mimba ya meaho ukamwana nutufa mwana shumtiti tu kaltizini spermatozoide mani mwana maji mtiti kaltizini mwana maji mtiti kaltizini ambatiri baba hakotaha atota bwiti
jeli baba kota tota witi bi Mungu abenze amba ushiru mwana nutfa ule mwana majula ngie hule ta ujero bani juga mwanadamu de lo bani wakato jambo joka mwanadamu u jambo se rebele alors que katu mwana majito ejaculewa ula habi usenda habi mwanadamu udela babali umbwa ukanutufa wakatoka mimba ya meho welita katopara 4 mois basi ma hakia mwana chwa didi mamoni ni Qur'ani ishrabia kam tongo moriyo welita mo para 4 mois mama wiki kama tongo wakati idusamo ule manatini iroho ya mwanadamu yosifliwa à partir ya 4e mois Qur'ani irongo kwa kwa tongo moriyo basi mbringi example wakati mwana zazarata para 9 mois basi umwambie mwana zazauli mwana mimba ya mehe ule hal nikauamini amba dunia hunu wapundra wajau na jau nikauamini pia tongozo basi tunajiishi maisha mazuri hunu nikakwa zamini basi tunajiishi maisha madelifu bebe wakatatujodzalo obale atujona tongozile hunbe manaka munne mimba mehe ne tongozile akozikia manaka bolo makio murde wasi tongozilo sambira dunia hunu mana Allah karilisha tu arbitsidia mamitumi abetsidi na Qur'an na zangina na livre donc bebe akosikia tongozile munne mimba mehe nikaamini atujeshi maisha mazuri benika kaamini atujeshi maisha madilifu basokata zalo bali kasona tongozile nikakaamini atujeshi maisha mazuri nikakaamini tant pis pour lui na tumbani numdisentongo est-ce que wakati mwana zaza zalwa wakati jamba maya jamza est-ce que bon brashindo mrigezao hula lawa wakati luka mbaja a respirer ihawa ini respirer obani et pourtant ka hule ako respirer harwa maji Allah akbar akamona mimba mehe ako respirer harwa maji aja hunu as respirer de ihawa ini respirer est-ce que wa docteur atushina mregezi mwana mtaule mwene mimba mehe la afuhule aja zalwa harwa dunia nuhun afuhule sasa mura afuhule aja zalwa dunia nuhun rio donc hunu lini dunia la épreuve babuli épreuve ya mwana mtani joandi sao al halal wal haram donc zero kamba Allah murishazo kalazimu usifanye na zozo arani zazo kika lazimu wasifanya Allah mburu puruku c'est un exemple ambio siligio mwanadamu islam ni kamba uliji uparadambi nikakwalia alhamdulillah olojwa basi rungola tini zorongola ba épreuve Allah sir teste duniani bani mana bani sibiranzia ilite uparabani Allah vilisidia pia matumia wazarambia pia tunguzini rungelizahi delise deniza rumbu na mgana na zangina ni kamba jadungu tunguzu basi kusuku mengo masuku adharu ngatu kutini amba kullu man alaiha fan kullu nafsin dahikatil maut tout est voué à éphémérité toute nafsi itobute à la mort watu pia watofa basi sikumala kulmata tujorenga nafsi yao utonahana tunguzile tungu pia uswana dunia ndani utozinahana nikako mtumwema alhamdulillah rabbil alamin malaika soja wabo annonce la bonne nouvelle ni kam tu wao kam tu arumbu est-ce que ne wao kam tu patrosi au mgala na wengine utofikira mba malaika annonce les bonnes nouvelles malaika zoringa wabo usorongo haunai maana utonuka nai malaika zoringa wabo zika harufu zila mwilini hao watu hizo tojo shuki zikaltizini upulie wakati mwanadamu afa subhanallah muri mana sasa ora faru wakataka mimba mehi ajaja zalwa duniani hun à partir ya 4 mois de la santé amba bébé asi bouger manatini nafsi yonsuflewa basi wakati mwanadamu ajofao rumona amba afu alala vale fulani kada tula lala vale bi afu tongotindi ya manke vale nerikar krewa wakati umbwa rikatini rika nafsi wakati utofao usirigia en tant que âme donc sula la vale ya fou biba tungu ya manke tindi ya manke et pourtant sula la vale nafsi kaibo
Mwenyezi Mungu mazari ngeshtiahi. Donc prévoir oui comment vale amali yao zahudi sohunga au habal kaburi. So amali za khairi au amali za shari, so unaingia waishi maisha madilifu harbo kaburi au so wanaishi maisha mazuri torba kaburi lao. Manel kaburi toka parmi za jardin za peboni au parmi moro wa moroni. Fanaudhu billah. Basi mwanadamu kila lazima ufikiri wakati ufao vale wafa Allah lance défi. Wakila man roaki mbande roaki. Où sont les médecins? Watu wao. Mbana tushinda mregize mtunu wakati Allah décide amba sumrenga nafsi yake. Kabu mda sumrenga mregize mtunu wakati kamba Allah décide asumrenga nafsi yake. Et pourtant sumona atula la vale. Bitu mtinde yake di nafsi. Tungizimpia mtu Islamu kila lazima usifikiri. Mtu Islamu kila lazima rapara tumuro wa berne. Wara poteza arwa dini yao. La hawla wala quwwata illa billah. Subhanallah. Mtu Islamu foyahe que Dieu c'est une croyance. Mais c'est une conviction. Quand vous tentez de me remettre un Islamu en question. Vous avez une conviction qui est inébranlable. Si elle est profonde. Plus en plus, ceux qui ont pratiqué, plus en plus, ceux qui donnent à fond manatini, à ces jours fait là-bas, plus il est indulgent, plus à son indulgent vers les autres, plus à se donner à fond manatini, à zungwadi, au rahma wa mungu. Manakaptan, bratungi au peboni, nas actions à faire dunia non, bratungi au peboni, par rapport na au rahma wa mungu. Donc, on peut islam, il donne à fond manatini, à zungwadi au rahma wa mungu. Mungu kaliradi. Tumuru. Indulgence de l'islam, yofanya amba science est tout le temps augmenté. Et les moyens sont augmentés. L'islam a une très belle apparence. Il prend soin de son image. Oui, toi. Mais il se contente de peu. Sans tomber dans le superficiel, bien sûr. L'islam a une kamba wa arishi. Oui, comme modéré. L'islam a une kamba namali. Parce que modéré. À mon dépenser, ouais dépenser d'une manière à rendre tous les tungolo kamba yu ana besoin na yu. Na mduge tungo zini, musimete en pratique mana choka tanafu julani. L'islam est très miséricordieux envers les autres. Ouais très miséricordieux mtilo kamba a se prouver wa. Mana tintarongo kalteyo. Wasona watu wengi lo bani ambao dunga de yo matunguza mazetwani zile wa mujuru para humu sizo fiti tu amba mtuna kadungu tukuzapata mazetwani boskar miséricorde julao waso bwere watu muruwani mana timika wasijwa tajamba akujua bile preuve julai kale zoro bwere watu muruwani rende rawatu harbo diro muriwo alhamdulillah rabbil alamin na muzunga tu récompenser atum tom tularwa udiro muriwo la hawla la quwwata illa billah. M'islam we bam tu droit yahe. Peu importe la personne, ni comme tu m'bolé, ni comme tu m'titira hanawaye, mais oblige m'tislamu, qu'elle a même tout droit yahe. Tu le cambar en face de toi. M'tislamu, peu importe, préjudice et subissé. Oui, pardonnez. Qu'elle a m'kena rohe au rehma. Il n'y a pas plus miséricordieux à sana, na mungu. Allah si fanya madambi mengi tout. Et pourtant, oui, soit miyeyo. Madambi pera fanyo vani Mwenyezi Mungu samie manachini asijomba wa khulika li insanu dhaifa. Mwanadamu Allah ngomba ya Mungu bi mwanadamu we très faible. L'islam toujours ibaki we ka juste avec tongo pièce fanyao. We ka fanya aucune injustice ya mtu itoko yote. C'est-à-dire mtu le waim détester. Na mtu Islam kaka lazima fanya injustice ya mtu itoko yote. Wala kaka lazima saidia mtu lokamba mtu injuste mtu lokamba mtu mpotevu ajamba hambia ununga bo potevu ino msaidie mbisamka kala zimu watatangania na wai habo potevu wahe u mbisamka kala zimu rungwa tambo mbisamka kala zimu rungwa mnyahe kalomnie na médisance wala kiti tous rungwa tu mnyaho tu no kala zimu kakalteyo Allah sambia wa Qur'ani est-ce que tu shindra uje
ishire unyama ya mnyaho afa kika lazima raketi norongo mtu derrière nikola tongo na mtu yera pale mbele za muhadisi mregle kontile la haula wala quwwata illa billah. Mbislam kika lazima akamba denigre watu kika lazima mtu islamu ala gwatomba mana atala gweto hama tamani wamulagua la goma no tongo to irongowe. C'est pour ça que nous faisons conférence zangu zini tijota mantano ni filmer tout ni zingali mamanto noni non c'est un message important ça n'y passer wakati on fait conférence nous on bien tongo murzini tijota filmer tout le temps ça va en cas dans ce filmer ça va en cas non c'est un message important ça bien nous on te jamais ni filmer muoni mais jamais comme tu as tout le temps tous les jours c'est de filmer ça me sert à quoi ria l'ostentation quel est mon tongo mourir mon islam à Italie wamo filmer manatini unatongo to irongowe kafadhali kabwana nya tutawali wa ili wamo kia tout le temps urungura Facebook babo mojo kala renyo mojaru ika kote na Nantes wamo filmer watu wao oli hidzana watu oli hidzana tout le temps Facebook babo hey watu wani kamudisa luhazo pe mzorongo wao mna malaika mbili rakibu na antid wasanangiha matin, midi, soir, wakati vous filmez wabo. En plus, on a d'amour pire chaud ou pire wanyu mufanya o. Ulizana Facebook wabo. Mojaro ika la Réunion, mojaro ika côté na Nantes. Watu ulizana tout matin, midi, soir. Wa moja tulu ika la Réunion na kan lihiza skio. Bitumde tout zinaleka tarongolo. Tukatono commentaire kan lihiza. Ben alhamdulillah. Kala tu pardonne. Donc Antoine inamu dise. Basi baba Islamu wengi tu leo bani wano dungusha tu wasbulikia tu ngozrongo Facebook wabo pe wano ulihizana wao katoloka amba wano zulikia upe ule basi wano spara madambi na mwambi watu walishi upe wao la haula wala quwwata illa billah. Mdislamu keka lazima jumuke na mtu la zwanyengi za urongoa wanyingi telma za urongoa bishinda zurongoa pia mana le raswala kaisimba dikele zimu jirswali bidnillahi alkarim zuzabaki tu prepara kwa conférence yangina jekitana fujuratu wasma islam na tupia wasivizi conférence zini wanyujua tomba lobani wa gangi wasenda nao perde terrain wengi wasenhira wengi manatini waspara conférence zatu zini tongudini zirongo bani senda ta swapara wengi wasinhira watamaile do zaidi manatini watailewe tonguzini kata fonctionner zuzini tikatla Marseille wo mwanamtaka janne hadisi atongo kama murzini manatini aka harbo potive donc akoelewa andisa kama masuala concernant tongoza shugangi mana kufikira batongo murzile c'est permis alors que non c'est pas du tout permis tongoza patana na ugangi oui mtude wa kama na yu a répondu à narju faina do e kama na bwinu wali dans Facebook wa do kama wataba commentaire babo donc mtunu a Jean Barton dise masuala mana mwana nyahi mtu baba arwa tunguza patana na ugangi donc waye akafikira mba tout ça c'est permis mana katunamwambia ntao mbinge bahana arwa duka na nuno tongo za maislamu a Jean Barton wamuzihira bika joka tinzirao donc an mingi arwa duka ozo stade malandi wa ozo ja utongo pesa mazito nzile tumwambia no zintulo kutongola kusa anabeba basi basi mwana nyangu iziro jonoka kama tongoza yebani tumtula eza Qur'ani tumweleza mtu muru zaidi tongo murizini anespera amba tunompara mwana nyaha mweleza tongo murizini be wengi tawaganga romore bakatonhira ona mbiamba tsapojua ntao nelezi hakateji inspira dambi jeje ne famille yangu kama twapara mbarwa tongozini babangu akabani timbana kabani tumwambia so muzimu atoswa himana tini kwa kujua be wao ile ubani ujo wambirwa ikalazimu udunge mana mtu Islamu wewe dunga di haki mtu Islamu ikadungu tu mana tini mana wanadamu pia wasifanya no dunga di haki bani ilio dunga di haki bani ilio usidunge mana pia wanadamu wasifanya wamdara bazurumbu utopara watu wengi wahuli wasunaushi wasuvura siga basi uzuropatana watu wale warumo rumbu wanushi na wao na usijua feito mondro na ushi upara madambi mana tini ushi wanterdizo hawa Qur'an ushi wo interdise o haramizo harwe Qur'an donc mazetanu ubinga watu warumbuzile wananu ushi no vura siga na zangina donc wagango sana no perdre terrain nalo katsoze jihad ya twin tapaka siku Mungu atonrenga umwangu antoi duniani bani dentoze jihadin bien dorso kama ore
bientôt to kamaro tu prepare na mushka ho maana hiyo kondro wala katupuse watu katubuskile watu bekisongea na ulawana ufanya maidwa na wale jantu tongo morzini tapaka wanadamu walishi tongo za usu wa maustad maori ustad Musa wa babu tulta wa to conference morzini Nazir wa babu tulta to maidwa moriani Suna Hamada mila hatwa wali tout le temps urungwa tongo morzini jokita na fujulatu mauroho wa wengi tu bamswaji pia centre ziji centre nijole centre pa manzi na naziru wala kwa hule sio la batara wa babu centre za nyingi tu maore halafu ni kama tuna tongo aitao mtu na tujon contacter tum mbele haba ni kadi maore ni kadi la renyo wana tawa babu wala la renyo wana tala renyo rungwa rukia la renyo des jeunes machallah de bouria sofi halafu mtu tawa tongo atojua Anhire n'tuaba numéro zao. Ne kaba mtalo na su alala hatal dise, c'est le moment. Tu gardes 15 minutes quand tes hommes t'ont na su alala niljibu très rapidement inshallah. Nsumvulika ni kama mtalo na su alala atuzo al dise kama yabasa inshallah. Katiorto tu kadza kifu plus tard. Inshallah. Kila lona su alala atuzo al dise kama tout de suite inshallah. Ne quand tu shinda nous répondre na peu de science muzmungan bayo ntongadia. Ne quand tu shinduka mba tu shinda na répondre tu mwambia na batiji. Unuarongwamba bantu lukamba se mettait en garde contre les feuilles coranisées. Ça c'est faux. Ça c'est strictement faux. Nangali tu halihuli wa maetu wakurenge Qur'an wakaingia wasahani mdela wakuitia nadzia na gizia nyushi na wasira kuinwa. Na tungu mori yu maulama ka porjere makondo. Leo bani mana tinta tungu yu yaja. Wengi tu watawareme kondo wasifanya uzurukia. Donc quand tu inventes n'importe quoi manatini watatu ngozini isifanywe endani ngi Qur'an wengi arwafi witi arwamaji unumtu haya jini umnese yutona tungetu hijiro kabuta umwana shoni ulama ari makoro mu tungo muriyo bese des jeunes ignorants warokamba kasinata science wajata babu hitu tungozao walakasina tunguzuluka makasina tamana mtulukamba atahama suala zaidi atujani ram privé ntwatisina wai bidnel karim. Oui, Mayugara, oui, les djinns font tout ce qui est tout le contraire. Enfin, tout le contraire, il y a Tongo, Zlokambazo, Haram, ou Silama Tazreme Kondo. Donc, toi, nous, à Jaonazo. Tout ce qui est contraire, Tongo Lokamba, ils contredisent l'islam, des Mazetoani, ou à Jaonayo. Tonga tout ce qui est contraire. Maintenant, tu vois, si je vois fait, but ya Mazetoani, ou à Tawar Poteze, il y a des buts ya o ultime. D'accord? Il y a des buts ya o ultime. Mtukaili wa Tongo yo. Wasa vijana masolongwamba Qur'ani yorongwa tambo na Mwenyezi Mungu ametia garde anda tarambia alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu shaytan takamba no ahad wa wanadamu amba msuma mudu shaytan maana chini innahu lakum aduwwun mubin asanambia amba mwandu plus kadama bia binuha arongamba wani buduni hada siratul mustaqim na muabudu wa muhimu Allah ile njia lingana tudro halafu ayazo pesa vijana amba Mwenyezi Mungu yorongwa tambo alhamdulillah. Comment il s'appelle la sœur? Wawalishe swalamba kuswali tena. Watorona timbanyuno. Watorona nohifa babo. Watorona nohifa babo. Wawalishe swalamba kuswali tena. Fais beaucoup d'efforts. Tu jouamba mazitoni wakati yokamba madambia tu defanya wamba ta swala wakati yorhara, d'accord? Et si on fait beaucoup d'efforts, fait beaucoup de doigts, on me demande Allah swamihi ne si on fait swala. Mana jiro kujui mana ya swala basi nsifikiri aba jamais kutuilisha. Bientôt toka Marseille unanipose swala kama tout de suite. Bientôt turejea Marseille mana watu wengi taona. Halafu mwana yangu ji vraiment kujui mana ya swala basi kwa subuto ilisha ta suku mengoni masuku. D'accord? Maintenant on mbeo kalite hiyo. Suku mengoni masuku mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akuswali. Tulokamba kuswali ba kuswali swala zilokamba zo surrogatoire swala za sunna hawengi. Tamtumshahi Aisha radhiallahu anha ajaja mpara mwambia chini amtuna Qur'an ba ghufira lakum ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Amwambia madhambi wayafanya madia swamihwa na hiyo tu jambo utiyafanya madia swamihwa basi akatijije ujao ambo swala nyingi katije tamagunguni hiya hamaruhu menu hiya maruhu. Amwambia kusana ka serviteur reconnaissant. Swala c'est une sorte de reconnaissance. Il y a pièce bien fait Mungu arbazo marka shindas dénombré. Si quelque part quelque sorte c'est une sorte de reconnaissance. Mana muzingale to nafsi yako kati muzungu panga mananyangu kushindi wa himidia.
unamatsu tunguzo pia mzungu wabazo sizurumia watu ambao bora tungu morizo ukajizurumia watu ambao makio be yafu watu ambao matso be yafu watu ambao puwa biko shino respire paka machine watu ambao hanyobe wafanya mbao mabubu wamba ine minruna imyono bikutuha au wakamu handicap irangwa zalwa baso mzungu pia tunguzo wabazo de kushindri ambao miza swala huwa mwambeto alhamdulillah Allah tunguzini pia mbazo alhamdulillah tu n'en remercie pèse bienfaisant sur moi. Donc c'est pour ça que nous disons que inna al-insana li rabbihi lakanud. Amba certes manadamu est ingrat envers son Seigneur. Donc quel est manadamu est ingrat? Quel est nous remercie tous les bienfaits nous disons bazo. Ahubawana, ahubam tummi, ahubam tumshi, tinde kahubai. Asubana riziki, asubana hazina jauna jao. Parce qu'en fait, kusubuto mettez sur ou équipe marata na basuku, ou on dit alhamdulillah rabbil alamin. C'est pour ça que nous disons que vous êtes des ingrats. On a dit ça au Nbani kakia mbovu l'effet coranisé tu as fait une conférence jana wengi madzwan hiri Jean-Bel disait message en privé je lui dire comment ça fonctionne, d'accord. Fait coranisé c'est des forfaits, on les fait pas du tout cher parce que c'est ali, d'accord. Jean hiri en privé tu as dit si inchallah, d'accord. Je lui dire comment ça fonctionne tout ça Jean Bel donc on se verra le Coran complet ça fout les pièces mais c'est en tout on se verra verset Zamatsu. Quels sont les versets de mauvais oeil? Nous avons quoi en privé sur l'État. Donc, on se verra aya Zamatsu, on se verra aya Zamasahiri, aya Zadinamuru, mais c'est quelque chose de très répantant. Et le camban Twingi, toi, na Tongo Morio, on se verra aya Zamto Tambihaunzao, ou ce soit ni Tongozo Pes, se verra Zoka fait Kumi, se verra Malafizine, à la fou, Zozo d'euros dans certains sites. Donc, quoi, c'est ça, car ça va sur le Macoron, il y a tout l'islam, mais ça facilite en Adam, ou sinon, par Fizine, facilement, ou je mettre en pratique traitement zao ou je ou alors arbo dire muru maana sijua mba maislamu wengi tu atambia na tongo murizini wakapozi swala bali tsakana luna ne kama mtu ana swala tu dise sinon tuko obligé ni mettez kiff inchallah. Si je peux nous faire coraniser, donc il faut me contacter en privé. Le van si fabrique à wingi ti la poste ti zvele à madame twingi madame para zao me watu para zao meso watu para badameso. Il faut juste me contacter en privé. Tu as dit si tu m'aimes bien quelles sont les démarches tout ça. Donc il y a rien de compliqué. Watu lo maore c'est la même chose on misvele à maore pour mini MSA. Donc watu lo maore on misvele c'est la même chose. Watu wingi lo maore on hira le ovani ni tu poste piazo watu se para dans 3 jours. Donc c'est normal, c'est sous 48 heures, quand tu es en 48 heures, on peut se parler. Rilon. Discussion qui est tout sur les faits coranisés. Masha'Allah. Donc les faits coranisés, on se parle bidni lahi karim, madame ce qu'on a taradoudi, une deuxième famille nécessaire, tam chine mpari, feizo, Inch'Allah. On a un message en privé, on va s'inira jamais qu'à para, parce que on va tout en même temps. Oui, Tobir à Montpellier, normalement, Tobir à Montpellier, mais comme avec les Zimouradis d'abord en privé, jouer exactement ton golonayo, toujours à déplacer tout comme ça, tout n'a jamais aujourd'hui, il y a toujours Wadiwaho. Obligé de hirer à Disrabouzine, jouer au Tacholonazo, nous jouons à la ronde à Vingao, à Kati bonjour, nous nous faisons Rokia. À Obakati, il n'y a même pas besoin, juste on va nous faire des ziré mon yon et nafsia. Ça dépend de Strongo, la symptôme prend l'onazo. Pour les faits coranisés, c'est la même chose. Namonir en tombé sur Janizo. Maure zo asili en 3 jours. Fanata onu zo metes kumbili, be Maure en 3 jours tu m'tos para. Possible de me chercher les faits coraniques à Rennes? Oui, c'est possible. Mais bon, pour les savants, ça vacances pendant 2 semaines, tringuer vacances, mais bon, m'y sur le terrain. Donc, on est quand même au Jareni pendant semaine, on va n'ayez déjà ou tu ne pas la donc tu parais sur coranisé, Inch'Allah. Oui, c'est vrai, on bouger tout le temps. Madame, tu es tout le temps sur place. On me bouger tout le temps on kamba en déplacement rien wakati on baki skuta route kumbili ya siku moja donc on a damu ingo tambia on tungo lona tachoshu murzini donc tout le temps en déplacement. Alors l'eau de Zamzam mini MSA l'eau de Zamzam on mira dans les librairies musulmanes ou tous para dans tous les magasins le kamba islamique la plupart du temps surtout les librairies musulmanes ou tu para majmouria
librairie musulmane wa mota beto internet librairie musulmane ya daguka ni kamba daguka wa librairie musulmane au magazi hususan za warabu utopara maji ya Zamzam. Nyadza na bibi là c'était Marie. Viens en privé, on en discutera. Natacha aussi za jinza aux Inch'Allah, d'accord? On a zopé quels sont jouer na dagokao, jouer d'ici, comment on peut s'organiser, tant chez l'NG, nous allons Natacha aussi za aux amin. Ok? Dans notre soirée là, tu dois le dire. On a dit ça dans une scène. Quoi donc conférence depuis le départ où tu évolues qui Inch'Allah. Wakati tu ilo zaidi tungura kuzurungwa ban. Ça bug hangun ka isina ta bug mona pas peut-être problème ya réseau ha ho Abdelaza. Subira Songolo. Peut-être il bug ha ho hangun alhamdulillah ça passe très 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 bien. Tu te connectes à Wi-Fi. Donc alhamdulillah le réseau passe à merveille. Non même pas, je suis en 4G. Non, Nyadza, Nambili la Stemari là. Non, quelqu'un a wakana pensé mourir. Yo pensé le mouramba négatif. Quelqu'un a dit moi dans désespéré de la miséricorde d'Allah. Ni kama zoko fanya rituel, zilo kamba zo satanique. Au taïlo on est fanya rukia la kule hel taïlo mbewa katwa rituel, c'est peut-être rituel satanique. Quelqu'un a dit moi katatama. D'accord? Jamais uskatatama na tongo mourir. Mais c'est ton nom watu utia justement utisizu hapa umua hu maana chini. Quand on a fait rukia Allah karumba alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub wakati luka mbosikia makalima ya Allah irapeli ya Allah tilima umu ya tuliao wakati ya jambo usikia makalima ya Mungu roho yake tulia safdiri wa watungi wa mwili wa mwana nyangu d'accord bali watungi wa mwili wake accept tungo mulili wengi wakarwa situation moria hiyo wakati wa jambo zafanya zurukia alhamdulillah rabbil alamin Mwenyezi Mungu atoa ujiro moru lobani wanasiha nzuri zao. Il y a une façon de faire. Il y a une façon de faire. Narungomba toujours na jato amtu na jamba jodonya sinzano toujours tashoshulwa nayo. Obligé de ringuer en considération certains symptômes lokambazo unazo ni jouer exactement ici que lazima mwenyonga et ce que lazima fanywe jao et que lazima rusome et ce que jao. Donc je me dis que lazima jouer. Mais uskate tama. Qur'ani yo shifa usdaru Qur'ani. D'accord? Qur'ani yo Allah rugamba wanunazim na Qur'an ma huwa shifa. Qur'ani yo ina shifa mon babu. Donc wakati kama zetwani kawasa wa kusoma Qur'ani maana usira amba toujours vudzo watola roho mwili wao doit tutia upense nyingi kaltezo partin manauri. D'accord? C'est là on ambia tu amba kufanya pato aussi. Oui, je sais amba kufanya pato aussi. Mais ne désespère pas de la miséricorde d'Allah mengu. D'accord? Ne désespère surtout pas de la miséricorde d'Allah. La miséricorde d'Allah dévance sa colère. Miséricorde ya Mungu yo défense colère yahe. Wengi wakafanya rumbuzi na mapato sina migala wajaja wartuwaili datu nguzima wafanya repenti sincère wajaja lungi traitement rawabayo alhamdulillah rabbil alamin lobani il se retrouve très bien alhamdulillah mana tunguzini pia sa sincérité d'accord tunguzini pia sa sincérité wakati kamba una sincérité ya tawhid unayo mwili nako basi kapta tungu wengine itopara mwana nyangu d'accord. Je passerai sur Marseille. Marseille, je suis déjà passé, mais nous sommes obligés de régler maintenant. Dès que c'est pas faute. Quand on là, mais on a urgence Lille na Bordeaux. Donc, on est obligé de déplacer une ligne de Lille, de Boulogne-sur-Mer, la Boulogne-sur-Mer, tu as directement Bordeaux. Maintenant, on a urgence vraiment avec Kamba. Takana, je suis obligé de en urgence. Mais Marseille, ou autre qui t'a parlé en Orenga, mais ils ont bien tout réglé. Tout réglé, Inch'Allah, ta'ala, je n'ai rien pia ou d'accord? Na mumro moto moral mwania tumana tijamba asiria ulatia waodi zali na shadia peut-être en même temps je me dis non moi shadia on inclut sur le bon on n'est pas là pour eux donc on n'est pas là pour eux. Oui c'est vrai je serongo tata tour je réalize buriburi manadi kama mba wana dompia sawa donc mais uskatetama na tungona ambia zobali ko je fanye rukia utonamba muzungu watu utawa watashosh murzini biidni karim. Ouais, toujours en privé tout à l'heure, mais bon, tout dépend na ile ramana di kama mbami sutina hazi mwana hazi ntu usini la libonera leo mana sina mwana hazi mtiti tu, mais tout dépend na wakati toujours en privé.
Eh oui, Kishi, Murtala Kishi, mashallah, mon ami. Commentaire une jibia Sofi, parce que ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Eh oui, on dit, Hamadi, la miséricorde d'Allah défend sa colère. Ça, c'est sûr, ça, c'est une réalité. Hein. Allah est plus miséricordieux qu'une mère envers son enfant. Gare kalte mama skini au manahi, kalte zile, kanaro ya pour hona manahi. Basi Allah, il est encore plus miséricordieux qu'une mère envers son enfant. Kalte menza wana in kalte zu. Subhanallah. Nafisa Abdelaza, oui, oui, je me déplace partout. Partout, France, Angleterre, Suisse, tout encore partout, Belgique. Quelle place à faire Rukia, on a un retour sur Africaine, t'as pas de solution, je n'y déplace, je ne gagne pas de traitement, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Mais comment on diagnostic avant tout, toujours la déplacer et tout, comme ça, les gens ont dit, tu joues tambouir. Donc, diagnostic avant tout. Wengi, toi, quand tu as changé mon résine, alhamdulillah, nous sommes à toi, Léon. Eh oui. Ne kama comme ça na masuala toujours mon dit ça en privé ne kama comme ça na on est obligé ni mettre kiff tu es obligé de mettre kiff parce que je vois bah comme ça na masuala peut-être qui pia mouiller wa puis il me go ma fundi alhamdulillah ça c'est très bien masha'Allah à la fois on va aller bientôt sur Kamaore mais peut-être dans 5 mois bientôt peut-être dans 5 mois maintenant bon tungo ya ni bloqué un tout petit peu honu tungo ya mura réglé wakati on toshuka Maori ou alors Maori j'ai peut-être na onyo ou peut-être avant on verra bien peut-être avant on verra bien par rapport à la situation quand tu es honu si je wengi Maori wa un message amba sar shuki mais bon mtuka shuka tu comme ça ni watashawishi zilo honda buzo mbakalizmu ni réglé maintenant walo hon faransa hon wengi rana walo Maori raha. Mais bon, tu vois, Maori chantier les lieux où il linda au bon, ça fait nécessaire. En espérant que tu parles tout, ou mettre barrière sur les pieds. Mais tu vas dire que tu fais qu'il a il m'a tout. Mais je pense que ça, mais quand tu dînes à Shkidzo, quand Shkidzo toi avec facilité, même quand tu changes rien et tout. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alors, moi j'ai déjà fait Rukia, mais j'ai toujours des problèmes. D'accord, Mayugara. Nambia bali tout dépend des méthodes ou irumia na mtao fanyia rukia mpara watu wengi wanaambia la même tongo yo sur le terrain ramenda tongo zobira autrement d'accord donc nambia bali ko en privé soit dit sous oniliza katofanya rukia yao hiyo ndono be solution tashinderi wani na tongo muri donc voilà ko en privé soit d'ici à où ringi numéro yangu ça est publié en fait on est publié ou toujours en privé de son bail donc publié avant ben son petit publié tu sais maintenant j'étais en privé de son bail je vais pas faire de l'onstatation inshallah so on met kiff inshallah on a wakati wengine ndio na masuala ya toujours en privé ou watu fi coraniser na mji en privé Mwenyezi Mungu atusaidie watu ngomori zini bi nillahi karim usmwambiani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh